Okay, let's go. Sepulturer. Ayan po, bagong trabaho, sepulturero. Hindi ordinero, sepulturero. Puro buhangin yata yan. Yan na ba yun? Matotosta na to sila. Iyak muna. Ito po location kung saan nyo hanapin nyo po. May ginto po kaming tinanim. Puntahan nyo lang po. Hulaan nyo kung saan. Guess! You can win! So, sinong gustong magpalibing, ito lang po. Please contact Margie Goso. 05-222-222-30. DM.